morning, Konsi. Good morning, Boss Nick. Update tayo kay Konsi. Maraming salamat, Boss Nick, sa patuloy na pagpa-vlog sa amin. Ito, update tayo kay Konsi sa Bukawi. Ayun, Dala mo kaya, Konsi. ito mga dala natin, mga boss. Ito, split sa Aqua yung tatlo. O pala yung Aqua B1. Yan, o pala yung Aqua B1, split Tino. Yun. At saka split o 5 pack, split Tino, Aqua B1. Kano rito, boss? Ito, boss, bigay ko lang dyan, boss, 20. 20. O, may bawas pa yan. Pares-pares na to, boss? Hindi, boss, pinagpaparis pa lang. Pares. Oo, pala yun. 20,000 ang Tapos pares. ito, green Aqua, split Aqua lang yan. Split aqua. Yan. Magkano to? Yan, boss, ano na lang yan, boss, 2,000. 2,000. Nga lang, Ito, ano to, boss? Yellow base? yan, yellow face, boss. 40 lang, 45 lang yan, boss, may bawas pa yan. Yun, 45. Dalawa yan, split o 5 pack. 45,000. Tatlo na? Oo, tatlo. Yun, tatlo na, oh. 45 na lang, yellow face. Yan, tatlo yan. Ang gender ba to, boss? Yes, boss, split o 5 pack. Split pa. Ito naman, boss, meron tayo dito, may mga aqua normal dyan. Aqua B1, tsaka B2, split o 5 pack, 4. Yun. Yung boss, bigay ko lang yung boss, tig 7,000. 7,000 na lang. Oo. Yan. Tapos sa mga aqua o pa, boss, bigay ko yan hanggang 9. Hanggang 9. Oh, may bawas pa yan, boss, lahat yan. Yun, May bawas. negotiable pa. Kaya Negotiable tayo, Konsi. boss, siyempre. Yan, boss, meron tayo, Beck YF. Ay, Lutino, split to pa, split YF. At saka Beck YF, split Tino, split to pa, pack. Pero lamang sa baba, yan eh. Ang ano na lang yan, boss, PM na lang. PM na lang sa price. Yan. Ito. Yung lalaki dito, sir, Sex Linkak, Ito yung lalaki, Yung Lutino Lutino, pa. Sex Linkak, split YF. Ito naman, green, yellow bull, split Tino, split YF, split Opa, Sex Linkak. Yun. At saka isang green Opa pastel, split Tino, post YF, lamang sa babae. Lamang sa babae. Ito. Meron din tayo dito. Yellow face Opa line, at saka yellow face. Yan. PM lang dyan, sir. Yan, gaganda yan, sir. Solid. PM lang sa presyo Solid nito. dyan, sir. Walang paid dyan. Yan, solid na Yan ang maganda parisal, sir. yellow face o pala. PM lang dyan, sir. PM lang. Yan, PM lang dito mga boss. Meron din tayo dyan, sir. Visual yellow face. Yan, aqua homozygote, sir. Meron din tayo. Yan, sir. Homozygote, sir. Ito, masygot. Aqua o papel. Yan. Ganda, sir. PM lang dyan, sir, ha? PM na lang sa price nito. Yan. Ito boss. Yan, homozygote, aqua o pa-gray wing, at saka aqua o pa-B2. Ayan. Saan ito? Anak lang gray wing din yan. Yan, PM lang dyan. PM na lang. Ito, homozygote nito boss. Yes, ay hindi, sir. Aqua o pa-gray wing lang yan, sir. Yun. Magkano rito? Yan. At saka gray wing o pa. Ayan. PM lang dyan. PM na lang. At tas, meron tayo dito, boss. Bronze follow. Bronze palo. Yan. Pala yung bronze, tsaka bronze split o 5 pack. Magkano rito boss? Yan, boss. PM lang dyan, boss. PM Pero na mura lang. lang yan, oh. Lahat ng PM ko, sir, mura lang yan. Itong opa Dan, na to? split dan, split YF. Ay, split dan, split dilute. Yun. Magkano rito? Opa line. Yan, boss, bigay ko lang yan, 3,000. 3,000. Yun lang ang aking dala, boss. Yun. Itong budget mo na to boss? Yan, Baji, puro lalaki. Puro lalaki. Magkano isa? Yan, boss, ano lang yan, 700 isa. 700. Din sa pail mo? Sa, ano yan, sir, dilute opa. Dilute opa. 1.5 pair, tsaka albino, 1.2 pares. Yun. Ito pa, boss. Opa dilute, tsaka opa twin. Sa opa twin, 3,000. Ay, 2.5 pares. Sa opa dilute, 3,000 pares. 3,000. Dito sa mga normal Split opa. and follow yan, sir. Split dan palo. Split dan. Magkano rito? Yan, boss, 3,000 pair. Mga 3,000. Ito, boss, YF post dan. Yun. Yan, sir, bigay ko lang to, boss, PM lang. PM na lang. Yun. Oo, talagang ano lang yan, sir. Ito boss, Crimino. Yan, Crimino, split opa, tsaka Lutino opa, proven yan. Bigay ko yan, 3.5. 3,500 na lang. Yun. Salamat Yun, mga gusto mag-avail kay Konsi. PM lang kayo sa FB niya. Sige, sir. Thank you, Konsi. Thank you, boss. I'll Jonathan sa Malaloto sa Facebook. Thank you. Kamusta boss? Long time na ulo ka. Wala kang kakatail ngayon? Kaya nawawalan yan. Ayan si boss oh. Handfeed. Ito maraming handfeed si boss oh. Magkano isa rito? 1K. 1K isa. Ayan gaganda oh. Mga handfeed oh. Hindi na benta dito. Nasa hulo tayo bukas. Sa Hulo, Malabon, abangan nyo si boss. Yun, si Boss Jetro. Abangan nyo yan sa bukas sa Malabon, Hulo.
Yan. Okay, Boss Marvin. Pero kami. Ito, update tayo kay Boss Marvin dito sa Bukawi Pet Patay Market. tayo dyan. Nadali na yung Gano'n dito sa yellow face mo, boss? Dito boss, ito babae lalaki. Mabait na lang. Benching ko na lang isa. Ito 30,000 to. Nakasila ngayon. Nakasale lang. Kaya nang magpapasukan. 25 na lang isa, oh. Kailangan ng budget eh. Yan, yellow face. Yan. 25k na lang kay Boss Marvin. Dito sa Crimino mo na to, boss. Crimino Opahen. Crimino Opahen. 6,000. 6,000. So, boss, ano to, mga aqua? Ito boss, Homo Zygote, Opa Dan Palo Hen. Ito PM sa presyo. Ito naman, Aqua Opa Dan Palo 20. 20. Ito, boss, ano to? Green Opa lang na back to back. Green Opa natin na back to back, pares na 800 lang. 800 Ano, lang. boss? Etong Opa delete mo na to, boss. Dick. Itong Opa delete na to. Ito mga Aqua, 2,000 isa. 2,000 lang boss. May kakta yun, may hen. Yan boss yung hen, ito yung pack. 2,000 lang isa dyan boss, Dick. 1,000. Dilute. Hindi, Opa Pain. Opa paid. Opa Pain natin, 1,000 lang isa boss, 2,000 pares. Dito sa Gordian mo, boss. Ito boss, Crimino Opa. Itong Gordian mo, boss. 3,000 pares dyan. Dito 6,000. 3,000 ang pares. Yan, mga Gordian. Dun sa perso mo, boss. 1,000 lang pares dyan. Yun, yan. Perso. Ito, maraming perso. Wild type ba to, boss? Oo boss, kasi di pa ginawa ganito yung ulo niya. Kaya Oo. pinaka mismo meron pang puli. Magkano to? 1,500 na lang pares. 1,500. Ito, boss, ano Yung to? ito, Aqua? Ito, daming patay. Magkano to? 5,000 nila. 1,000. Kaya ginagawa pala, nakalabas na. Opa pay lang to? Opa Pain. Itong delete mo na to. 2,000 isa, 4,000 pa. Yun, Opa delete. Power Blue. Dito sa albino mo na to, boss. Opa Line. 3,000 isa. Albino pala, yung 3K ang isa. Etong kakatail mo na to, boss. 1,000 lang isa, boss. Dick. Yun, 1,000 lang isa. Yan, mga kakatail. Marami si Boss Marvin. Ito, back-to-back na Lutino. Power Blue. 1,000 lang isa. Again. Kano emerald mo, Sa boss? Emerald natin, 4,000 lang. 4,000. Dito, boss, sa Crimino pa ba? Crimino pa ba to, boss? Opo. Crimino pa ba to? Crimino pa? Crimino pa. 6,000. Ito pa delete mo, boss? 2,000 lang po, sanak mga ako. Anak ng aqua. Yan. Ito, yellow face. Yan. Ito, yellow face. Yan. 9 to 10 months. Pares na to, boss? Huwag na, presyo, ito na lang. Para na nakahon na lang. Pares na to, boss? Oo. Para sa kahin. Magkano to? 30 po eh. Ito magpapasokan kasi shield ko na. Benching ko na lang isa. Yan, benching ko na lang, oh. Benching ko na lang isa. Back to back na Opa yellow face. Yan, visual. Yan, sasalang na lang to, mga boss. Pugad na lang yun, nagkano lang pugad. Ganda, oh. Solid yan. Yellow face. Itong Vicino Opa na to, boss. Ito kak, ito hen. Ito yung 2,000 isa. 2,000 isa. Vicino Opa. Dito sa normal mo. Mga Opa. 250 lang isa, 250. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Marvin. Pwede po sabay sa akin, pwede po sabay kay Boss Jake. Yun, pwede kayo magpasabay, mga boss. Sige, Boss Marvin, ha. Thank you, thank you, thank you. Morning, Boss PJ. Ito, update tayo kay Boss PJ dito sa Bukawi. Yun, magkano sa kakatail mga boss? Ito ang mga proven ko, 1.5 pa rin. Mga proven na. 1.5 ang pares. Ito naman, proven din, 2,000 naman pares. Ito, 2,000 ang pares, proven. Ito, 1.5 pares. 1.5 ang pares. Ito pares ba to? Hindi, parehas babae yan. Parehas babae. Split kayo na ng par blue. 500 each. 500. Ito, dilute. Opa dilute. Dito naman, 1,000 ang isa. 1,000 ang isa. Yun. Ito, ano to, boss? Aqua? Sabi 1, Opa line. 5K. 5K.
Lalaki ba ito, boss? Possible hen. Possible hen. Ito naman, creamy na opalay. Oh, Diyan, 4-5. 4-5 na lang. Yan. Crimino Opa. Oh. Babae ba ito, boss? Possible naman na lalaki. Possible cock. Yan. Ito naman, mga Lutino Opa. Yan, mga Lutino opalay natin. Ito, mga solid na Lutino Opa. Magkano ito, boss? 2,000 lang isa. 2,000 ang isa. Yan. Pares na ba to? Ito, possible to kainin na. Yan. Ito, ang gender pa. Andyan. Yan. Ito, mga Lutino normal. Magkano rito, boss? Diyan, 500 isa. 500 isa, oh, mga Lutino. Murang-mura na. Sable pa, oh. Yan, kay Boss Bigay. Yan. Ito, boss, ano to? Ito, Aqua B2 opal, split opa, split nila Bianegra. Ah, Ito naman, Blue Ewing Opaline, split nilo. yun. Magkano rito? Ayan, 5,000 sa mga. 5,000 pares. Ito, Aqua. Yan, Aqua B2 Opa. Yun. Yan, 5,000 lang isa. 5,000 isa. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss PJ, PM lang kayo sa FB niya. Thank you, Boss PJ. Ha? Thank you po. Ano dos? Boss Khalid. Ano boss? Ito, update tayo kay Boss Khalid. Ang dala mo ngayon. Paano rin sa parakit mo na to? 1,000 pares. Parakit. Budget rested. Ha? Budget rested. Ito. Yan. 700 yan pares. 700. Itong rainbow. 1,000 yan pares. 1,000. Dito. 500 yan pares. 500. Itong zebra mo. 1,000 pares. 1,000. Dito sa Lutino, kakatail. 2,500 pares. 2,500 pares. Yan. Lutino kakatail. Yun. Itong Alson na to. 1,500 pares. Yun. Bronze palo. Plus para ito, ito 2,000. Ito, 2,000 bronze palo. Itong Lutino pa mo. 5K pares. 5K. Yan, dalawa. Itong Power Blue mo na to. Kaya ba rito? 1,000. 1,000. Yan. Itong Opapil mo. Ito. 1,2 pares. 1,2 pares. Ito, ano to, Crimino? Crimino. Magkano rito? 2,500. 2,500. Ito, Also naman. 1,000 lang yung pares. 1,000. Ito, Albino. Lutino. 1,500. Dito sa pail mo. Yan, 1,500 pares. 1,500 pares. Dito sa Albino. 1,200. Itong Yellow Bulls. Opa. 2,500 pares. 2,500 pares. Yellow Bulls Opa. Ito Albino. Baka, ano to? Crimino. Magkano to? 2,500 pares. 2,500. Ito ano to? Pastel? Saka Pardu. 1,000 pares. 1,000. Itong white bulls mo na to? 1,000 na lang din. 1,000. Dito sa handpid mo na to? Ano? Yan. 250 isa. 250 isa mga handpid. Dito sa kakatail mo na to? 2,000 yung pares. 2,000 pares. Thank you ah. May handpid pa rito. Dami. Ito kapatid ni Renan. Ano sa kuya mo? Busy? Oo. Yun. Nasa si ano? Si ano? Mga makla. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kila Boss Khalid, PM lang kayo kay Dos. Tsaka kay Boss Khalid. Thank you, Dos ha. Salamat. Ano, boss? Ito si Boss Yuno, oh. Busy, oh. DNA din si Boss Yuno, mga boss, ha, sa mga gustong magpa-DNA. Gano'n sa kakatail mo, boss? Konti na yung dalawa mo, boss, ha? Sold out na. Ba, ang bilis, ha? Gano'n sa kakatail mo, boss? 600 na lang dyan, 600. 600. Dito sa Lutino pa mo? Yan, 2,000, Lutino pa. 2,000. Table. Yan, gaganda. Ito, 2,000. Yan, Lutino pa. Solid ah. Puro solid to ah. Etong Crimino pa na to. Ito nag-iisa. Lutino pa. Yan, 3,000 lang yan. 3,000 lang, Crimino pa. Yan. Ang gender pa. Parang kak no? Oo. Etong nag-iisa na kakatail na to. Magkano to? Wala, may Ito ano to, Crimino?
Yan, mga krimino, 1,000 isa. Ito, mga krimino, dami oh. 1,000 isa. Yan. Ano isa? Dito sa albino mo, boss. Albino opaline yan, 1,500 isa. 1.5 isa. Albino opaline. Albino opaline. Materyales sa krimino opaline. Tsaka krimino. Yan, 1.5 na lang isa. Yan, krimino opaline, pare. Ito, mga krimino opaline, no? Pares na. Magkano rito, boss? 10,000, DNA cup, saka pinapinhen. Yun, DNA cup. 3,000 isa? 10,000 pare. 10,000, pares na. 5K ang isa. Krimino opa. Etong albino na to, Albino opaline, yung matute. 1.5 isa. Ito, agroma. 5 lang yan. Ito, back to back krimino. Yan, matute yan. Ah, Back-to-back krimino pa. yun. 10,000 yan. Matured na, 10,000. Yan, krimino opa. Matured, 10,000. Ito, ano to? 5 lang yan, 500 lang. 500. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Yuno, PM lang kayo sa FB niya. Wala nga unfeed ngayon, boss? Ito, unfeed. So, yan. Sold na. Magpa-DNA, nag-DNA. Ay, nagdi-DNA din si Boss Yuno. Asa si Boss Yob, boss? Kasi, Shoutout pala kay Boss Yob. Yan. Thank you, Boss Yuno, ha. So guys, ito ko lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, KKGC. Vamos!